بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی دکھی اور سچی کہانی سناؤں گی جس نے اپنے ہی شوہر سے 2 شادیاں کی۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک آدمی جس کا نام شفیق تھا۔ شفیق کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ماہ نور تھا۔ شفیق کی بہت خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ہوتا، لیکن جب ماہ نور پیدا ہوئی تو شفیق کی بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ ماہ نور کی پرورش میں شفیق نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بہت سے لوگوں نے شفیق کو کہا کہ تم دوسری شادی کر لو اگر تم کو بیوی کی ضرورت نہیں، لیکن تمہاری ننھی سی بیٹی کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تو شفیق کہتا، کرنے کو شادی میں آج کر لوں، لیکن جو سگی ماں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے وہ ایک ستیلی ماں کبھی نہیں کر سکتی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی اپنی خواہشات سے محروم رہے۔ شفیق نے اپنی بیٹی کی پرورش بہت پیار اور نازوں سے کی تھی۔ شفیق اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اگر ماہ نور کو کچھ بھی ہو جاتا تو شفیق اس کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تھا۔ شفیق نے ماہ نور کو اچھی تعلیم دلوائی تھی اور ماہ نور نے بھی اپنے باپ کی خواہشات کو پورا کیا تھا۔ ماہ نور ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ کوئی ماہ نور کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ماہ نور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ ماہ نور امیر ضرور تھی لیکن بہت سادہ لباس پہنتی تھی۔ ماہ نور جب جوان ہو گئی تو شفیق نے ایک اچھا سا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دی تھی۔ ماہ نور کی جس سے شادی ہوئی تھی اس کا نام اکبر تھا۔ اکبر ٹیکسٹائل مل کا مالک تھا۔ اکبر امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے اخلاق والا آدمی تھا۔ شفیق اور اکبر کی ملاقات شفیق کے ایک دوست نے کروائی تھی۔ جب سے شفیق اکبر سے ملا تھا اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اکبر سے کروں گا۔ اکبر نے بہت سی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی ترقی حاصل کی تھی، اس لیے شفیق اکبر کے اخلاق اور کام سے بہت متاثر ہوا تھا۔ پھر شفیق نے بس بات کی اور 6 ماہ بعد اپنی بیٹی کی شادی اکبر کے ساتھ کر دی تھی۔ حالانکہ ماہ نور کی خواہش تھی کہ میں شادی کر کے بھی اپنے ابو کے پاس ہی رہوں، لیکن شفیق نے اسے سمجھایا کہ بیٹی، داماد کی عزت اس کے سسرال میں رہ کر نہیں ہوتی، اس لیے تم اپنے شوہر کے گھر میں رہو۔ شادی کے بعد اکثر اکبر ماہ نور کے ساتھ شفیق کے گھر آ جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں شفیق کے گھر ٹھہرتے، آپس میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے اور پھر اکبر اور ماہ نور اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اکبر ایک اچھا انسان تھا۔ وہ ماہ نور سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ ماہ نور ایک بولی سی لڑکی تھی۔ پہلے وہ اپنے ابو کے گھر میں ابو کے کہنے پر چلتی تھی اور اب اپنے شوہر کی ہر بات مانتی تھی۔ اکبر اکثر ماہ نور کو کہتا کہ ماہ نور، آج کل کی لڑکیاں شوق اور چنچل قسم کی ہوتی ہیں، ہر وقت تیار رہتی ہیں، لیکن تم بہت سادگی سے رہتی ہو، بس یہی تمہاری ادا مجھے پسند ہے۔ ماہ نور اور اکبر بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ماہ نور نے اکبر کے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ اکبر کے آنے سے پہلے کھانا تیار رکھتی تھی اور اکبر کے ساتھ کھانا کھاتی تھی۔ ماہ نور اور اکبر کی شادی کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ نہ جانے ماہ نور اور اکبر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ اکبر کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا اور وہ جس ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اچانک وہ ٹرین پٹری سے اتر گئی اور ایک کھائی میں گر گئی۔ ماہ نور نے جب یہ خبر سنی تو اس نے اپنے ابو سے بات کی، ابو آپ پتہ کروائیں کہ اکبر کی ٹرین کون سی تھی۔ شفیق نے جب پتہ کروایا تو یہ وہی ٹرین تھی جس میں اکبر سفر کر رہا تھا۔ شفیق نے اکبر کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملا۔ 1 ماہ تک شفیق اکبر کو ڈھونڈتا رہا لیکن اکبر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ ماہ نور کا رو رو کر برا حال تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا لیکن اکبر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر شفیق نے اپنی بیٹی کی دوسری شادی کے بارے میں سوچا اور اس نے یہ بات اپنی بیٹی ماہ نور سے بھی کی، لیکن ماہ نور نے دوسری شادی کے لیے انکار کر دیا۔
जैसे तैसे करके शफीक ने अपनी बेटी माहनूर को मना लिया था। माहनूर की अब जिससे शादी हुई थी उसका नाम अवैस था और इस मर्तबा शफीक ने माहनूर के कहने पर अपने दामाद को अपने घर में रख लिया था। अवैस एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और वो घर दामाद बनने के लिए मान भी गया था। शुरू शुरू में अवैस बहुत अच्छा रहा। जब शादी को 1 माह हो गया तो अवैस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अवैस ने काम करना छोड़ दिया था। अगर माहनूर कहती कि अवैस आप काम पर नहीं गए तो अवैस कहता मैं काम करके क्या करूं? इतना पैसा है तुम्हारे अब्बू के पास, मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है ना, तो तुम फिक्र क्यों करती हो? मेरी तनख्वाह बहुत कम है, मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर काम करने का फ़ायदा? उससे बेहतर है मैं घर में रहूं। माहनूर ने 2 से 3 मरतबा अवैस को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना। वो हर वक्त नेट पर लड़कियों से चैट या बात करता रहता था। माहनूर ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो अपनी इस हरकत से भी बाज ना आया। माहनूर ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू अवैस ना तो काम पर जाता है और सारा दिन लड़कियों से फ़ोन पर बातें करता रहता है, और आप इतनी उम्र के होकर काम कर रहे हैं। अब्बू इससे अच्छा तो अकबर था जो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने लगा था, हालांकि उसकी खुद की टेक्सटाइल मिल थी। अब्बू मुझे इस अवैस के साथ नहीं रहना है। मैंने आपको कहा भी था कि मेरी शादी ना करवाएं, उस आदमी को मेरी कोई परवाह नहीं है। तो शफीक ने माहनूर को कहा, बेटी तुम टेंशन मत लो, मैं खुद उससे बात करूँगा। जब शफीक ने अवैस से बात की तो अवैस बोला, अब्बू आपने नेट क्यों लगवाया है? और वैसे भी मैं सिर्फ लड़कियों से बात ही तो करता हूँ, कौन सा उनके साथ रहता हूँ? रहता तो मैं आपकी बेटी के पास हूँ ना। तो शफीक बोला, अवैस मैंने तुमको इसलिए घर में नहीं रखा कि तुम मेरी बेटी को दुखी रखो, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। तो अवैस बोला, अब्बू रख तो रहा हूँ आपकी बेटी का ख्याल, और कैसे रखूँ? अब क्या हर वक्त उसे मैं गोद में उठाकर घूमता रहूँ? वो कोई बच्ची तो नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा जानती है। तो शफीक बोला, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, मैं आज ही नेट बंद करवाता हूँ। तो उसी वक्त अवैस बोला, अगर आपने नेट बंद करवाया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। तो शफीक बोला, नहीं तुम ऐसा मत करना। तो माहनूर बोली, अब्बू आपको इसकी मिन्नतें करने का कोई फ़ायदा नहीं, जाने दे इसको। तो अवैस बोला, तुम जैसी दुखी और रोती हुई बीवी से कौन खुश होगा, जो हर वक्त अपने पहले शोहर के रोने रोती हो? तुम्हारी वजह से ही मैंने नेट पर लड़कियों से बात करनी शुरू की है। तो शफीक बोला, माहनूर ये सब क्या है? बेटी अकबर तुम्हारा कल था और अवैस तुम्हारा आज है, तुम अपने कल के लिए अपना आज क्यों बर्बाद कर रही हो बेटी? तो माहनूर बोली, अब्बू अकबर जैसा था ये वैसा कभी नहीं बन सकता। और फिर ये कहकर रोती हुई अपने कमरे से बाहर चली गई। माहनूर और अवैस की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन अभी तक माहनूर और अवैस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। उधर अकबर जो कि एक हस्पताल में दाखिल था, ठीक होकर अपने घर वापस आ गया था। जब अकबर घर वापस आया और उसने घर को ताला लगे देखा तो वो सीधा माहनूर के घर चला आया। जब वो माहनूर के घर आया, पहले तो माहनूर उसे देखकर हैरान हो गई और फिर जल्दी से उसके गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, अकबर तुम कहाँ चले गए थे? तो अकबर बोला, जब ट्रेन खाई में गिरी थी, जो लोग ज़ख्मी थे उन सबको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था, उनमें से मैं भी एक था, और अब सेहतयाब हुआ हूँ तो घर वापस आ गया हूँ। घर पर जब मैंने ताला लगे देखा तो मैं सीधा तुम्हारे घर आ गया। माहनूर रोने लगी तो अकबर बोला, क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारी आंख से एक भी आंसू निकले। इतने में अवैस आ गया और कहने लगा, वाह क्या बात है, अपने शोहर से दूर दूर रहती हो माहनूर तुम, और गैर मर्दों के गले लगकर रो रही हो। तो अकबर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तो अवैस बोला, जनाब आप माहनूर से ही पूछ लें कि मैं कौन हूँ। तो अकबर ने जब माहनूर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में शर्मिंदगी के सिवा कुछ ना था। फिर माहनूर के अब्बू ने बताया, अकबर बेटा मैंने तुम्हारी बहुत तलाश की लेकिन तुम नहीं मिले। फिर 1 साल बाद मैंने माहनूर की शादी कर दी थी। ये जिस लड़के को तुम देख रहे हो ये अवैस माहनूर का शोहर है।
साथ ही माहनूर बोली, लेकिन अब्बू अब अकबर वापस आ गए हैं, मैं उनके साथ रहूँगी। मैं अवैस के साथ नहीं रहना चाहती। मैं अवैस के साथ 1 साल रही हूँ, उसने कभी मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं किया है। बल्कि अब्बू वो तो काम भी छोड़कर बैठ गया है कि तुम्हारे अब्बू के पास इतनी दौलत है तो फिर मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है। अब्बू मैं ऐसे इंसान के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती जिसको 1 साल में ये पता नहीं लग सका कि उसकी बीवी क्या चाहती है। और पता भी कैसे लगेगा, जो इंसान हर वक्त नेट पर दूसरी लड़कियों से बात करता हो, वो क्या जाने कि बीवी या शरीके हयात किस चीज़ का नाम है। अवैस को माहनूर की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला, तुम जैसी रोती सूरत लड़की के साथ रहने से बेहतर है मैं तुमको आज़ाद कर दूं और रहो तुम अपने अकबर के साथ, जिसकी दिन रात तारीफ़ें करते तुम्हारी ज़ुबान नहीं थकती है। अकबर से माहनूर के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। उसने अवैस को गिरेबान से पकड़ा और बोला, तुमने मेरी माहनूर को रुलाया है। तुम कैसे इंसान हो? क्या तुमको रिश्तों की पहचान नहीं है? तो अवैस बोला, रिश्तों की पहचान मुझे नहीं है या तुम्हें, जो 1 साल बाद आए हो? कहाँ थे तुम 1 साल तक? मिल गई होगी कोई और अब दिल भर गया होगा उससे जो वापस दौड़े आए हो। तो माहनूर बोली, अवैस अपना मुंह बंद रखो, अकबर को अपने जैसा ना समझो। फिर अवैस ने इतनी बेइज्जती के बाद माहनूर को तलाक दी और उसे आज़ाद कर दिया। फिर 3 माह बाद दोबारा अकबर ने माहनूर से शादी कर ली थी और माहनूर और अकबर हंसी खुशी रहने लगे थे। लेकिन दोबारा शादी करने के बाद भी माहनूर और अकबर की मोहब्बत में ज़रा भी फ़र्क ना आया था और ना ही अकबर ने माहनूर से कभी भी अवैस के बारे में ज़िक्र किया था। अकबर वैसे ही माहनूर का ख्याल रखने लगा था और माहनूर भी अकबर के साथ पहले की तरह ही रहने लगी थी, जैसे कभी भी कुछ हुआ ही ना हो। माहनूर अकबर के साथ खुश तो बहुत थी, पर अकबर के पास वापस जाना या उससे दूसरी शादी करना उसके नसीब में था। और दूसरी शादी के बाद भी दोनों खुश थे और माहनूर का अब्बू बस अपनी इकलौती और लाडली बेटी को खुश देखना चाहता था। इसलिए अकबर के लापता होने पर उसने अपनी बेटी की शादी अवैस से करवा दी थी। पर अवैस एक लालची और खुदगर्ज इंसान था और एक लोफर आदमी था जो हर वक्त नेट पर ना जाने हर रोज़ कितनी लड़कियों से फ्लर्ट करता था। लेकिन माहनूर की किस्मत, वो दोबारा अकबर के पास चली गई, क्योंकि माहनूर का दिल कहता था कि अकबर ज़िंदा है और वो कभी भी अकबर को नहीं भूली थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।